Right. Information management. Okay, we start with the first topic. What is information management? Kan? So what is information management? Right. So this is the example of a graph. Okay. Kalau kita boleh tengok, kalau you boleh faham graph ni, apa yang you boleh dapat daripada graph ni? Kalau tengok graph ni kan, kita nak tengok in term of information management. Okay. So daripada graph ni apa yang kita boleh baca? Apa information yang kita boleh dapat? Ada siapa? Apa information you boleh nampak kan saya punya graph ni? Okay, apa information yang boleh kita baca? Volume of rainfall. Volume of rainfall. Okay. So, kita ada volume of rainfall, betul. Okay, volume je. Ataupun you nampak pattern dia? Average. Kita boleh nampak slightly ada increase. Ada increase dekat dalam bulan April paling tinggi lah. Paling tinggi. Ada yang paling tinggi dengan rendah. Alright. Highest dengan lowest lah. The highest is in April and the lowest is? Lowest is July. July kan? Yeah. So, itu adalah one of the information yang boleh kita dapat kan? Okay, daripada graph ni. So, kita tahu rainfall yang paling tinggi adalah pada April and the lowest is in July. Okay. Apa lagi selain daripada rainfall? Temperature, yes. So, we can get the temperature. Apa yang you boleh baca daripada temperature? Constant. Okay, the temperature is almost constant kan? Sepanjang masa, sepanjang tahun. Kita tahu daripada Januari hingga Disember, lebih kurang je kan masa ataupun temperature dia around 39, 30 kan? Itu adalah the temperature for the whole year. Okay, start from January to December. Okay, agak-agak je macam mana dia boleh dapat graph ni? Macam mana dia boleh plot graph ni? Mungkin dari survey kot. Mungkin diorang akan jalankan survey. Daripada survey, daripada Excel tadi. Siapa Brandon cakap Excel ni? Macam mana dia boleh dapat Excel tu? So we start with raw data kan? Betul tak? So dia akan check setiap hari punya data lah, of course kan? So contohnya, macam ni boleh dapat data for January? Kita tak boleh dapat data Januari, melainkan kita ambil data setiap hari kan? So untuk data first of January, second, third, fourth dan sebagainya, so dia akan ambil data tu dan dia akan dapat the average. Contohnya ya, Januari. Begitu je dengan Februari, March, April, seterusnya kan. So data tu dia akan ambil kan. So setiap hari, contohnya temperature hari ni kan, so, dia ambil temperature hari ni berapa? 1 contohnya lah. Dan data tu dia akan rekodkan. Mungkin you tahu data hari ni, temperature hari ni dan juga rainfall untuk hari ni, dia tak mengandungi apa-apa makna kan. Kalau setakat you tahu data hari ni 30 kan, biasa je kan, setiap hari lebih kurang macam tu je. Ataupun hujan hari ni dalam mungkin 100 mm contohlah. Okay. So, ianya tidak memberikan makna selagi kita tak manipulate the data kan. Kalau you manage the data, you recordkan data tu setiap hari, you ambil the average, you manipulate the data, then you olah dia, kan, kita display, kita tunjukkan dia, you summarize dan sebagainya dalam bentuk chart macam ni kan, dalam bentuk graph. Then baru kita akan nampak dia information. Betul kan? Kalau kita ambil data hari ni 31 degree contohnya kan, so dia tak mengandungi ini makna
signifikan kan. So, itu mungkin waktu yang biasa. So itulah dia information management kan. So bila kita manage the information, the data yang kita ada, kita sort, kita arrange, kita summarize dan sebagainya, then kita akan dapat the information. Okay. Right. So ni adalah information management. Why information management is important kan? Bila kita ada data, kita tak recordkan, so dia akan menjadi data yang mungkin tidak berguna. Alright, another one. Apa yang wife dia cakap? Wife dia cakap pada husband dia kan, go to the store, lay down the match, wash and wax the car, get the kid at school, rent some video and finish the rest of dishes. So, banyak tak info yang wife dia bagi ni? Banyak. Banyak kan? Banyak. Agaknya apa yang husband dia dapat dalam Tak ada banyak masa? Tak ada apa. Sedih betul kan, tak ada apa. So, husband dia yang dia dapat adalah go lay down and get some rest. Kan? Banyak kerja ni rupanya yang dia dapat kan. So, itulah dia kadang-kadang bila kita ada banyak information kan. Bila maklumat tu mungkin ada banyak faktor lah kan. Satunya bila kita ada banyak maklumat dan kita bagi semua maklumat, tak semua orang boleh appreciate that information kan. Yang pertama. Yang kedua, ada juga yang memang orang tak nak dengar kan. Just a selected hearing. So dia akan pilih mana yang dia suka. Kalau dia suka rest, kalau dia suka tidur kan. So dia akan dengar je perkara yang dia suka. Lala dia tak suka buat kerja, lala dia rest kan, get some rest kan. So ni adalah problem dalam information management lah. So, kadang-kadang kita tak alert kan. Okay, sama juga dengan case ni kan. So adalah anak cucu dia kan. Anak ke cucu dia, nenek ni, cucu dia. Cucu dia bawa pinggan ni kan, cawan. So bagi pada nenek dia tanya nenek dia nak letak kat mana, nenek dia cakap apa? Letak je kat belakang tu. Agak-agaknya dia letak kat mana? So dia letak dekat belakang nenek dia kan. Ini juga kadang-kadang maklumat yang tidak difahami kan dalam konteks dia. When you have the information, that information should be give to the right person kan. So kalau ada maklumat tu diberi pada orang yang mungkin tidak memerlukan ataupun yalah dia tak nak ataupun dia tak guna pun info tu kan. Tak guna lah kan. So sama jugalah kalau dalam konteks maklumat yang kita sampaikan tu tidak difahami oleh orang lain. Okay. Agak-agak dia buat apa ni? So ni kadang-kadang banyak juga yang kita jumpa kan. Incomplete information. So kita tak dapat maklumat yang tepat, maklumat yang jelas atau the complete set of information. Kita nampak ni agak-agak dia buat apa ni? Bawa motor. Konvoi. Bawa motor. Tengok motor rumput. Kan tiba-tiba hilang. Kenapa dia tak keluar? Apa gambar seterusnya? Dia hide slide ni. Okay, rupanya dia tengah potong rumput kan. So, tu antara perkara biasa yang berlaku kan. Kita nampak je satu maklumat, kita terus je buat assumption kan. Kita terus judge orang tu kan. So, itulah yang selalu berlaku. Okay. So, dalam kita nak make decision kan, ataupun kita nak make assumption, so kita kena dapatkan the real solution. So, kita dapat the complete information tentang sesuatu lah. Okay. Satu perkara yang saya nak sebut juga adalah sambil tu kan. So sekarang ni banyak cyber troopers kan. So, bila cyber trooper ni dia akan sengaja buat isu lah. Menyebabkan berlakunya permusuhan, pergaduhan kan. Orang gaduh senang je kan. Bagi maklumat sana sini dan bergaduh lah. Dia ambil gambar orang tu kan. Letak dekat nombor phone ni,
dikeluarkan macam-macam statement, dia create fake account, so dia jadi gaduh kan. So itu isu yang sedang berlaku dalam negara, dan saya rasa setiap orang berperanan, dan kita jangan sekali-kali menyebarkan maklumat yang tak tepat lah, kan? Fake news dan sebagainya kan. Siapa yang jadi cyber troopers tu yang paling banyak sekali dosa dia kan. Okay. Sebab banyak perkara-perkara yang tidak benar tapi dijadikan isu supaya jadi masyarakat melihat tu satu yang benar. Okay. So ini antara perkara yang kita kena elakkan lah. Mana-mana info yang kita tak jelas, yang tak tahu sahihan dia kan, is it real or not, so jangan kita forwardkan. Orang mudah forward viralkan sesuatu isu. Itu yang jadi case macam-macam lah kan, gaduhan kan, kaum dan sebagainya. So we don't want that berlaku di Malaysia. Alright, so information management in construction. Okay, tadi kita cerita secara umum kan tentang the importance of information management kan, kenapa perlunya untuk kita manage the information. Kita kena check information tu, is it real or fake. Okay. Sama juga in construction. Okay. Bagi construction project, so you kena manage your information properly. So you kena tahu, contohnya kalau you buat in term of management kan, kalau jadi contractor, you kena tahulah cost yang terlibat kan. Begitu dengan detail drawing, kena ada cost analysis, budget, contract document. So ni antara all the information yang sangat banyak yang ada dalam construction industry. Mana-mana pun dalam construction kan, dalam projek dan sebagainya, biasanya tidak akan terlepas daripada isu-isu ni lah. Macam mana kita nak manage data ataupun information yang kita ada. We've got a lot of information kan, how we're going to manage the information. Alright, some of the management evolutions. So we start dengan data management. Kalau dulu kita sibuk dengan data management kan, waktu kita ada Excel. Kita start dulu tahun 1995 I think, or 90s. Okay, 1990 start with data, kita sibuk dengan software Lotus 123, macam Excel lah kan. Tapi dia sebelum tu dia gunakan DOS punya version kan. Dia try to manage the data, dan keluarlah macam-macam software. Antaranya Excel, maksud Excel sampai dulu sampailah sekarang masih lagi wujudlah, sebab dia relevan dan banyak digunakan. So itu tentang data, macam mana you manage the data. Okay. From data kita juga bincang tentang information management. Orang tak hanya bincang tentang data, macam mana kita nak manage information pula kan. So kalau sebelum ni orang dah sibuk tentang data, you kena ada data dan sebagainya. So sekarang ni macam mana kita nak manage the information. Okay. Then next is knowledge management. Selepas information management, kena tengok juga macam mana kita nak manage the knowledge kan. So, kita tak sibuk lagi tentang information management, tapi orang tengah fikir macam mana kita nak manage our knowledge kan, so that the organisation ataupun mana-mana company dia boleh menyimpan kan, ataupun dia boleh sustain the organisation with their knowledge. So kadang-kadang bagi satu staff ataupun satu kerja, dia ada knowledge dia kan, macam mana you nak share the knowledge supaya orang lain juga boleh dapat knowledge yang sama kan. Kadang-kadang kita kena belajar daripada pengalaman orang lain kan. Sebab kita bukannya you nak menggerakkan satu company, satu organisasi, you tak boleh nak start terus daripada kosong kan. Kita perlukan pengalaman orang lain so that we can get to the industry. Okay, next is wisdom management. Okay, after knowledge management, we have wisdom management. Macam mana kita nak daripada knowledge, we can get wisdom kan. So kita tahu orang yang ada knowledge sampai ke peringkat wisdom, profesor contohnya kan, ataupun sesiapa lah, tak mesti dia profesor. Tapi kalau dia ada banyak knowledge on suatu bidang kan, so sampai ke peringkat wisdom, so dia boleh tahu
dan dia boleh menilai sesuatu itu betul, bagus ataupun tidak lah. Okay. That one is wisdom management. And after wisdom management, we don't know. Okay. So banyak lagi the evolution of management sentiasa akan berlaku. Okay. Alright, there's a lot of information generated and exchanged even for a small construction project. Okay. Kalau you nak buat projek yang kecil pun, tentu banyak maklumat yang terhasil daripada projek tu kan. You nak buat projek apa? Projek rumah kan? Ataupun you nak buat projek apa dia? Reban ayam contohnya kan. Ataupun you nak buat projek pondok wakaf, so semuanya perlukan kepada maklumat lah, information. Okay. And information is very important because it can highly influence cost, time and quality. These three element, cost, time and quality is very important. Bila kita nak tengok effectiveness of the project, then kita akan tengok the scope cost dia kan, time and quality. Dan semuanya memerlukan kepada information management. So that's why it's very important. Okay. Bukan saja dalam construction industry, tapi juga kalau you tengok dalam manufacturing, aerospace, defense kan. Our defense industry juga memerlukan information management yang sangat baik lah. Bayangkan kalau you punya apa nama ni, defense contohnya kan, defense sector, you tak ada maklumat yang tepat kan. Ni mungkin isu dia adalah bagi negara-negara yang sentiasa berperang kan. You nak perang dengan negara lain, you kena ada perisikan kan. You ada maklumat, you kena ada data yang tepat, you kena ada maklumat yang betul. So kalau tak, you akan kalah lah. So, dalam kes peperangan dan sebagainya, orang berperang dengan menggunakan data. Sebab tu you kena ada cyber kan, you kena perang, you kena dapatkan data dan sebagainya. Alright, why managing the information? Okay, first is because the traditional method has not always worked. So, kalau kita tahu dalam traditional approach in construction, so macam-macam yang berlaku lah kan. Maklumat tak dapat kan, late supply of information. So kadang maklumat tu tak ada kan? So dia tak recordkan maklumat, all the information kan. Kadang-kadang dia beli tapi tak record kan? So tu banyak berlaku lah, walaupun dalam keadaan sekarang mungkin lebih baik kan, sudut management, sudut project management kan? Tapi ada juga berlaku kan? So bila maklumat tidak direkod dengan baik kan? So tu traditional approach. So kadang-kadang berlaku juga penipuan kan. So bila kita tak manage dengan baik, okay? Penyalahgunaan duit kan, salah guna kedudukan kan. Dia beli barang, dia order tapi dia tak sampai barang dia kan. Maksudnya dia buat tuntutan palsu kan. Dia buat order lah, yang dibayar tapi barang tak sampai ataupun dikurangkan kan. So tu antara isu ataupun problem yang berlaku lah dalam traditional approach in construction. And secondly, because of the scale of construction work has changed, kalau dulu projek tu kecil kan, you know, projek pun rumah-rumah biasa je kan, rumah teres sederhana. Tapi sekarang kalau you tengok is billion punya projek kan, million punya projek, tentulah dia memerlukan lebih banyak data kan. Bangunan paling besar ataupun paling tinggi sekali di Dubai contohnya kan, itu bukannya sikit-sikit punya data kan. So kalau you gunakan project management ataupun you manage the data macam biasa kan, pakai file kan, gunakan kertas kan, memang tak siap lah projek tu. Okay. So ni antaranya lah the problem why we need to manage the information. Pressure from client, client nak cepat, and the numbers of people, organisation that communicate also increase. Banyak orang yang terlibat dalam suatu projek. So itu juga antara perkara yang biasa berlaku dalam. So that's why all the information, all the instruction are received when they are needed.
where is needed, easily understood and leave a clear record to show who was authorized what. Ini berkait dengan ramainya orang yang terlibat dalam satu projek kan. Kalau you duduk dalam satu construction project, you ada information tapi you tak tahu kan, oh ni info ni siapa nak guna kan, siapa yang perlukan this information kan. You ada banyak file tapi tak tahu file ni siapa yang perlukan. So tu yang kadang-kadang file hilang kan. Tu yang kadang-kadang orang ambil file orang lain ataupun sengaja orang ambil pun mungkin juga kan. That's why the information must be managed properly, correctly, so that kita boleh berikan kepada orang tua kan, at the right time, right place, to the right person. So ini adalah the information management. Okay, ringkasnya, information management is focused with concern on communication system within a project. It start with acquisitions and dissemination of information, daripada macam mana you dapat data tu ataupun information tu, sehinggalah macam mana you nak disseminate, macam mana you nak share dengan orang lain kan, analysis, design kan, evaluation, implementation kan, so semua tu kait dengan information management. Okay. Macam mana you communicate the information dengan orang lain. Okay. Macam mana you dapatkan the information, macam mana you nak share the information. So tu kita kita sebut sebagai information management. Okay. That's mean information management is to ensure the information is communicated to whoever need, whenever they need, whatever form they need. Okay. So that the project objective can be achieved. So, ini sangat penting dalam sesuatu pengurusan. Dalam kes ni adalah construction management lah, ataupun pengurusan projek kan. Contoh information yang kita perlukan, drawing, BQ, kan, ini contoh-contoh information yang ada. Alright, satu lagi term yang perlu kita jelas adalah selain daripada information management tadi, kenapa pentingnya information management, the next term yang perlu kita faham adalah project coordination. Kenapa pentingnya project coordination? Kita nak provide a smooth flow of information among the project life cycle stages, okay, to increase the efficiencies in communication. So sama juga macam mana kita boleh coordinate sesuatu projek supaya kita boleh meningkatkan lagi the efficiencies in communication. You nak coordinate dengan sesuatu dengan banyak pihak kan. So problem dia apa? So, bila kita coordinate, kita nak make sure data ataupun info yang kita beri tu adalah info yang tepat, info yang betul. Sebab tu kita kena coordinate the projects very well. Okay? Because the project coordination will increase in efficiencies, and we can get the benefit, a few benefit from the project coordination. The better project coordination adalah better communication. Kan? Kita boleh memperbaiki dari sudut communication, shorter construction time, earlier completions. So ni antara the benefit dalam kita manage data kita lah. Okay, kalau tengok figure ni, okay, boleh faham tak figure ni tunjuk tentang apa? So kita ada project phase atas ni kan. So setiap fasa dalam kita punya project, so dia akan mengeluarkan output dan dia memerlukan input daripada fasa sebelumnya kan. So ia ada feasibility, program, conceptual design, phase, detail design, planning, construction, operation. So semua ni memerlukan input dan juga mengeluarkan output. Okay. Contoh dia lah kan, untuk construction planning berjalan, so dia memerlukan input daripada proses sebelumnya, which is detail design kan. So banyak fasa akan produce banyak data ataupun info. Okay. Sebab tu kalau tengok dalam construction, bila dia fragmented punya kerja kan, so kita perlu kepada coordination kan. So kadang-kadang yang buat design dia tak communicate dengan orang nak plan kan. Sebab tu kita perlu ada good coordination antara pihak yang terlibat. Okay.
It is because of data is prone to errors. Data ni adalah easily can be extract, okay? Dia boleh ditransfer, can interpreted, can be replicated, okay, very frequently. So that's why the information must be managed properly. Apa? Because it's prone to errors. Kan? Orang boleh ambil dan orang boleh ubah kan. Kalau you tak manage data tu betul-betul kan. Ataupun you bagi pada kontraktor A contohnya kan untuk dia buat, and then kontraktor tak boleh nak buat kerja tu kan. Lepas tu hilang lah pula kontraktor tu kan. Sebab tu kita perlukan data management kan. Kena ada backup dan sebagainya. Right. And the large amount of project information yang kita ada tadi sebenarnya boleh kita manage properly by using IT. So IT as a tool to manage the information. Ini antara yang ketiga. Poin ketiga yang perlu kita faham adalah kita ada IT, kita ada teknologi yang boleh kita gunakan to improve the management issues. Okay. Macam mana kita nak manage data kita yang banyak tadi? So gunakanlah computer teknologi kan. Sebab tu kita ada server, kita ada PC kan. Kalau sebelum ni simpan file dalam rak ataupun dalam shelf kan, sampai penuh shelf tu kan, sampai kat company biasanya dia akan letak satu bilik file, okay? Sebab banyak sangat file. Okay? Semua tu boleh kita ubah dengan menggunakan IT. Jadi boleh letakkan komputer, you boleh save dekat server dan sebagainya. Okay? And the problem of managing the information adalah sebenarnya dalam kita nak manage the information, okay, the main problem adalah macam mana kita nak bring all the participant to work and share the information. So kadang-kadang setiap orang ada kepentingan dia sendiri kan. Kontraktor mungkin dia tak nak share info yang dia ada dengan orang lain. Consultant contohnya. Okay? That's the main problem. Okay? So macam-macam apa nama ni isu lah. Okay? So kalau lah ianya boleh di-share ataupun kita boleh setiap orang boleh saling berkongsi kan, share info yang dia ada, of course it will increase the benefit to the industry. Okay? By sharing the information, so the industry will increase the rate of learning. Itu yang saya rasa banyak berlaku lah dalam mana-mana industri pun kan. Kadang-kadang dia rasa dia nak kompetitif punya pressure kan, so dia nak survive, so dia kena ada niche area dia sendiri. So itu kadang-kadang orang susah nak share. And one of the solution adalah dengan menggunakan database. So you gunakan IT, kita gunakan tools database so that we can manage the information properly. Ini satu contoh. Kalau ia ada banyak pihak yang terlibat, ada kontraktor, main kontraktor kan, so semua sekali kita boleh share dalam satu database kan. Dan it is very important we use ICT, Information and Communication Technology. Bila kita sebut ICT, dia akan fokus pada information dan juga communication kan, computer and communication system. You ada teknologi komputer, you ada communication technology kan? Macam mana kita nak share, macam mana kita nak manage dengan menggunakan this kind of technology. Right. And last, the effective use of IT dalam construction, okay, is actually is relies on the ability to exchange and share the information. Ini yang banyak berlaku lah kan, macam mana kita nak gunakan IT tapi sebenarnya penggunaan itu tidak begitu aktif. Sebab apa? Sebab orang tak nak share kan, orang tak nak apa nama ni, share the experience kan, share the information kan among the project participant ataupun dengan siapa lah, terutamanya dalam bisnes kan. So itu antara masalah yang berlaku. Okay, ini contoh-contoh database yang ada
information management, macam mana dia manage the information, contohnya high-rise building kan. So daripada data yang dia ada sampailah dia boleh keluarkan statistik. So dia ada semua record, dalam kes ni diagram kan, dia boleh tunjuk the diagram. Semua ni semua menggunakan data management. Macam mana you manage the information kan. And then the detail of the building. Okay, so you ada the technical data, the location kan. Dan structure sama juga, contoh-contoh yang lain dia ada bridge, building kan. Contohnya bridges. So you boleh tunjuk kat mana data. So semua ni memerlukan kepada information management. Okay. Habis dah. Okay. So last ni. So ni contoh detail bagi bridge. You boleh dapat dia punya gambar kan. You boleh tengok kat mana type, structure type, the function. So ni contoh-contoh information management yang sebenarnya banyak berlaku ataupun banyak data yang ada dan bagaimana kita nak manage data kita. Dan pentingnya untuk kita menggunakan IT ataupun tools ICT untuk manage data kita so that the information can be shared and increase the give the benefit to the construction industry.